Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Rabu 26 Juni 2024 bertepatan dengan hari ke-21 dari bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Quran dalam pembahasan pembacaan surat Abasa biriwayat Al-Kisai. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah kita masuki 10 ayat pertama. Maka kita talqin kembali. Ainal mikrofon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Abasa wa tawalli an ja'ahul a'mi wa ma yudrika la'allahu yazzakki aw yadhakkaru fatanfa'uhu dzikri amma man istaghni fa anta lahu tasaddi wa ma 'alaika alla yazzakki wa amma man ja'aka yas'i wa huwa yahsi fa anta anhu talahhi. Maka di kajian yang telah lalu telah kita masuki usul dari qiraah Al-Kisai, dan di sini kita ingin mempertegas bagaimana dibaca dengan Al-Imalah Al-Kubra. Dan Al-Kisai seorang nahwi yang mana dia sangat kuat dalam permasalahan ilmi nahwi. Wallah ada. Allah sanasufkum. Tidur nanti. Maka dia seorang ahli nahwi yang mana banyak sekali kaidah dari qiraah Al-Quran yang disesuaikan dengan ilmi nahwi. Maka oleh sebab itu bagusnya sedikit kita memberikan i'rab agar kita mengetahui bagaimana dibaca dalam keadaan al-imalah al-kubra dikarenakan berhubungan dengan nahwi. Maka yang pertama, abasa wa tawalli. Maka abasa di sini fi'lun madhi mabni 'alal fathah wal fa'il dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa. Dan di sini abasa mabni 'alal fathah zahirah. Wa tawalli. Kenapa dibaca tawalli? Karena dia tawalli ma'tuf bil wawi kepada abasa. Maka i'rabnya juga sama. Fi'lun madhi mabni 'alal fathah, namun al-fathah al-muqaddarah 'alal alif limada lita'adzud. Berarti dia alif layyinah. Tawalla alif layyinah dibaca oleh jumhur dengan fathah. Dan oleh Al-Kisai dibaca dengan al-imalah al-kubra tawalli. Dan dibaca oleh Wars an-Nafi' dengan taklil. Wa tawalli.
Maka dari sini, dari i'rab kita mengetahui bahwa tawalla fi'lun madhi. Namun karena alif layinah, apa itu alif layinah? Alif sakinah yang sebelumnya fathah. Lihat tawalla, la dalam keadaan fathah dan sebelumnya alif layinah, tawalla di ujungnya dan sebelumnya la fathah. Dan begitupun al-a'mi. Maka di sini i'rabnya ang ja'ahu, maka ja'a fi'lun madhi wa dhamirha, di sini dhamir muttasil mabni ala dham fi mahallin nasab maf'ulun bih muqaddam. Maka al-a'mi kenapa dibaca dengan al-imalah al-kubra? Karena dia fa'il marfu. Wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah mana aming duhuriha at-ta'adzur. Dari sini pun kita mengetahui al-a'ma ism. Namun kenapa dibaca dengan imalah al-kubra? Karena ismun maksur. Apa itu? Ismun maksur adalah ism yang ujungnya alif layinah. A'ma, ma. Dan sebelumnya fathah. Maka di sini pun sama. Dibaca dalam keadaan al-imalah al-kubra. Itu yang kita inginkan. Dan begitu pun di ayat yang berikutnya disebutkan wa ma yudrika la'allahu yazzakki. Maka yazzakki pun sama dalam keadaan fi'lun mudhari' di sini, bukan fi'lun madhi. Berbeda dengan tawalla menjadi tawalli, dan begitu pun yazzakki fi'lun mudhari' marfu. Lalu kenapa dibaca al-imalah al-kubra? Li'annahu marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah alal alif mana aming duhuriha at-ta'adzur. Sama seperti yang lainnya dalam keadaan alif layinah di akhirnya. Maka yazzaki, tawalle, al-a'mi, dan begitu pun di dalam ucapan yang setelahnya. Az-zikri fatanfa'ahu, qiraah jumhur, indah hafaz dan yang lainnya, dan dibaca oleh Al-Kisai fatanfa'uhu az-zikri. Maka untuk permasalahan fatanfa'uhu dan fatanfa'ahu di sini bagaimana i'rabnya kok berbeda? Qiraah jumhur fatanfa'ahu seperti antum hafal di qiraah Hafs an Asim. Lalu di qiraah Al-Kisai fatanfa'uhu. Maka bagaimana i'rabnya berbeda? Qiraah jumhur di antaranya Hafs an Asim yang antum hafal fatanfa'ahu dzikri. Fatanfa'ahu dzikra dengan fathah, maka fatanfa'a di sini i'rabnya fa harfu atf. Diatafkan kepada fi'lun mudhari yang sebelumnya. Lalu kenapa dia fatanfa'a ahu fi'lun mudhari mansub? Karena masuk an mudmarah ba'da fa. Sebagai fa adalah harfu atf. Maka fa takdiruhu fa'an tangfa'ahu. Fa'an tangfa'ahu. Maka di sini lima ada mansub tanfa'ahu li'anna fi'an huna mudmarah. Fa takdiruhu an tangfa'ahu. Fahimtum? Mada aqul? Hada huwa limada i'rabuhu fatangfa'ahu fi qiraah jumhur. Wahuna di sini fatangfa'uhu bi dhammah, fatangfa'u ain dhammah. Limada li'anna ma yangdur ila an mudmarah fa i'rabuhu fa harfu atf tangfa'uhu fi'lun mudhari ma'tuf ala yadzakkaru kama fil ayah alladhi madha au yadzakkaru
fatangfa'uhu. Hakada qiraah al-Kisai, maka au yadzakkaru, maka yadzakkaru ma'tufun ila yazakka. Faidan au yadzakkaru fi'lun mudhari' ma'tuf biharfi ataf au yarji ila yazakka. Idan fa harfu ataf tangfa'uhu birafa. Li'annahu fi'lun mudhari' marfu. Ma'tuf ila yadzakkaru. Amma qiraah jumhur au hafaz an Asim fatangfa'ahu fa ba'da fa wujud an mudmarah. Fa an tangfa'ahu bilman bin nasb. Maka ini perbedaan i'rab, dan ini tidak berpengaruh kepada makna dan tidak berpengaruh kepada apa-apa. Maka adzikra dibaca adzikre. Ini pun agar lebih jelas kenapa kok bisa adzikre. Maka adzikre karena dia fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah ala al-alif al-maksurah mana amin duhuriha li ta'addur. Maka kita mengetahui sekarang fatangfa'ahu adzikra dibaca adzikre dikarenakan fa'il. Maka di sini kita mengetahui bagaimana Al-Kisai seorang ahli nahwi tidaklah semata-mata dia membaca dengan al-imalah al-kubra kecuali memenuhi syarat dari alif layyinah. Amma man istaghni fa anta lahu tasaddi. Maka istaghni juga fi'lun madhi mabni alal fathah namun al-muqaddarah mana amin duhuriha at-ta'adzur. Istaghna jadi istaghni fi'lun madhi di sini. Tasaddi juga di sini tasaddi fi'lun mudhari yang mana dia marfu bidammah al-muqaddarah mana amin duhuriha at-ta'adzur. Maka al-jumhur membaca fathah tasadda. Maka Al-Kisai membaca tasaddi. Dan begitu pun di ayat yang berikutnya setelah tasadda maka wa ma 'alaika alla yazzakki wa amma man ja'aka yas'i wa huwa yahshi. Maka di sini sama semuanya. Yazakki fi'lun mudhari mansub bi'an namun alamatun nasbihi fathah al-muqaddarah. Yas'i fi'lun mudhari marfu bidammah al-muqaddarah alal alif mana amin duhuriha li ta'adzur. Wa huwa yahshi. Maka wahwa di sini tidak berpengaruh kepada i'rab karena perbedaan lahjah. Wa huwa maka i'rabuhu sama. Huwa domir rafa munfasil. Meskipun dibaca wahwe sama. We adalah domir munfasil mabni alal fathah fi mahalli rafa mubtada. Dan yakhshi fi'lun mudhari marfu dan alamatu raf'ihi alif layyinah di sini marfu, maka alamatu raf'ihi muqaddarah li ta'adzur. Fa'ata anhu talahe. Maka sama talahe dalam keadaan dia marfu fi'lun mudhari bidammah muqaddarah alal alif mana amin duhuriha at-ta'adzur. Maka ini tambih yang sekarang sengaja pembicara berikan agar mengetahui bagaimana i'rabnya Al-Kisai membaca dengan imalah al-kubra, maka dikarenakan ima dia fi'il madhi dalam keadaan ta'adzur.
fathah muqaddarah. Ima dia fi'lun mudhari' marfu ataupun mansubian dalam keadaan dhammah wal fathah muqaddarah li ta'adzur, dan ima dia dalam keadaan ism seperti apa? Al-a'mi, al-dzikri, maka keduanya ism. Dan di sini jelaslah pembicara memberikan i'rab agar diketahui bagaimana keadaan dari pembacaan dengan al-imalah al-kubra. Dan sekarang kita masuk kepada ayat yang berikutnya, dan insya Allah kita tambah pula dari segi i'rab. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana di sini ha at-ta'nis, yang mana tak dibaca ha, dan kemudian diimalah al-kubro. Dan di sana ada ha yang bukan ta'nis, ha domir, ha asli, ha domir. Maka tidak dibaca dengan al-imalah al-kubro. Maka kita masuk kepada ayat yang ke-11. Allah berfirman, kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka dilihat di ayat yang ke-11 sampai ke-24. Al-Kisai kadang-kadang membaca dengan al-imalah al-kubro. Kalla innaha tadhkirah. Di sini ucapan jumhur. Namun dibaca oleh Al-Kisai, kalla innaha tadhkirah. Lihat dalam keadaan al-imalah al-kubra. Faman syaa'a dzakarah. Di sini tidak ada al-imalah al-kubra. Fi suhufin mukarramah. Kembali kepada al-imalah al-kubra. Marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Semuanya di sini al-imalah al-kubra. Kenapa? Kemudian setelahnya qutilal insanu ma akfarah. Kenapa tidak akfarah? Min ayyi syai'in khalaqah. Kenapa tidak khalaqah? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Kenapa tidak faqaddarah? Maka di sini perlu perhatian. Dan di sini kita mempelajari ilmi tajwid dari usul Al-Kisai dan juga mempelajari ilmu i'rab. Maka alhamdulillah kita memberikan kepada kalian semua ilmu untuk memahami bagaimana mereka membaca Al-Quran dari i'rab yang disesuaikan dengan kaidah nahwi dan dimasukkan kepada qiraah. Maka di sini kalla innaha tadhkirah dibaca dalam keadaan al-imalah kubra. Limada? Li'anna tadhkirah dalam keadaan khobar marfu. Innaha khobar inna marfu. Tadhkirah asalnya. Tadhkiratun dibaca oleh al-jumhur. Maka di sini dibaca tadhkirah.
Soalnya sekarang kenapa dia dibaca dengan al-imalah al-kubra? Karena dia khobar marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah, dan dalam keadaan haknya ha at-ta'nis. Maka di sini dibaca dengan tadhkireh dikarenakan ha at-ta'nis di saat disukunkan padanya dibaca ha, dan jumhur tanpa al-imalah. Tadhkirah kalla innaha tadhkirah. Ini jumhur. Maka al-Kisai ha at-ta'nis dibaca dengan al-imalah al-kubra. Kalla innaha tadhkirah. Maka ini dia kenapa dibaca dalam keadaan al-imalah al-kubra. Lalu ayat yang nomor 12, fama syaa dzakaroh. Lihat, kenapa dzakaroh tidak zakareh? Maka di sini kembali kepada i'rab. Dzakaroh adalah fi'lun madhi mabni 'alal fathah fi mahalli jazm wal fa'il mustatir wujuban takdiruhu huwa. Maka ha di sini domir yang asli. Maka dzakarahu, dzakara fi'lun madhi, dan domir ha dalam keadaan asli. Sehingga bukan ha at-ta'nis. Seperti tadhkirah menjadi tadhkireh. Zakarah, ya sudah zakarah, jangan zakareh. Karena ha asli, bukan ha at-ta'nis. Fahim tum? Adapun di ayat-ayat yang berikutnya disebutkan fi suhufim mukarrameh marfu'atim mutahhareh bi aidi safareh kiramim barareh. Maka sampai kepada ayat ke-16 kiramim barareh, maka di sini dinamakan ha at-ta'nis. Fa'ala hada yuqra bil imalah al-kubra. Kenapa? Li'anna mukarrameh na'at atau sifah. Sifah dari yang sebelumnya. Maka mukarramah dibaca dengan fathah oleh jumhur karena dia sifat suhufin mukarramatin. Maka karena wakaf pada mukarramah, hak ta'nits dibaca mukarrameh marfu'atim mutahhareh. Kenapa mutahhareh tidak mutahharoh? Karena dia sifat dari marfu'atin mutahharatin. Maka makromah mutahharoh di sini ha at-ta'nis. Bi aidi safaroh. Maka safaroh juga dibaca dengan al-imalah kubra. Maka jumhur membaca dengan fathah bi aidi safaroh. Al-Kisai bi aidi safare. Karena hak ta'nis. Maka di sini dia dalam keadaan mudhaf ilaih. Kiramim barareh. Dan barareh dalam keadaan dibaca dengan al-imalah kubra karena dia na'at dari kiram. Kiramim barareh. Dan kiram di sini na'at juga. Untuk siapa? Untuk al-malaikah. Al-malaikah yang kiramin bararatin. Yang kiramin barareh. Karena wakaf pada ha at-ta'nis. Maka selesai dari semua ha at-ta'nis. Adapun setelah itu qutilal insanu ma'akfaroh, tidak boleh ma'akfarih. Karena ha domir. Dan khalaqah tidak boleh khalaqih. Faqaddaroh tidak boleh faqaddarih. Yassarah tidak boleh yasarih. Fa'akbaroh tidak boleh fa'akbarih. Angsyarah tidak boleh angsyarih. Ma'amarah tidak boleh ma'amarih.
Falyangduril insanu ila ta'amih, tidak boleh ila ta'amih. Kenapa di sini tidak boleh? Karena di sini ha bukan ha at-ta'nis. Maka ini kepentingan i'rab di dalam mengetahui dan mengecek bagaimana qiraah al-Kisai. Kalla innaha tadhkirah. Faman syaa dzakarah. La taqul dzakarah. Fi suhufim mukarramah. Marfu'atim mutahharah. Bi aidi safarih. Kiramim barareh. Setelah itu, qutilal insanu ma akfarah. Hak huna domir. Tidak boleh dijadikan hak taknis. Idan la taqra akfarih. Min ay syai'in khalaqah. Khalaqah fi'lun madi. Dan domir ha, domir. Faqaddarah, haknya domir. Yassarah, fa'akbarah, angsyarah, ma'amarah, ila ta'amih, huna la yajuz an naj'alaha mada al-imalah al-kubro. Kenapa? Karena domir ha di sini bukan ha at-ta'nis, tetapi domir ha dalam keadaan maf'ulun bih yang bersambung dengan fi'il. Paham sekarang? Jadi tidak sembarangan kita melaksanakan al-imalah al-kubro. Maka ada yang imalah al-kubro jika dia hak taknis dan tidak boleh dibaca al-imalah al-kubro dikarenakan dia domir ha al-asli. Yang mana dia adalah domir maf'ulun bih misalnya. Maka sekarang mari kita baca dan talqin dan kita ambil dari faidah. Kalau tadi an-nahwiyah, al-lugawiyah selesai, sekarang kembali kepada tajwid usul al-Kisai. Kalla innaha tadhkirah. Maka di sini kalla matabi'i innaha nun musyaddadah dibaca dengan idgham 2 harokat. Innaha tadhkirah. Maka ra di sini meskipun dalam keadaan fathah, asalnya dia adalah mufakhamah. Tidak kana fathah dibaca oleh jumhur. Kalla innaha tadhkirah. Roh. Mufakhamah. Namun karena dia dibaca oleh Al-Kisai dalam keadaan al-imalah al-kubra menjadi tartib. Kalla innaha tadhkirah. Ayo baca. Kalla innaha tadhkirah. Faman syaa dzakarah. Faman syaa. Maka nun sakinah bertemu dengan syaa ikhfa dan syaa mad wajib muttasil dan madhab dari Al-Kisai hanya dibaca 4. Faman syaa dzakarah. Lihat dzakarah di sini harus dalam keadaan tafkhim ra. Dzakarah. Dzakarah. Kenapa? Karena tidak di imalah al-kubra. Kenapa Al-Kisai tidak mengimalah al-kubra? Karena ha dhamir. Dzakarahu. Ha bimakna dia. Beda dengan tadhkirah. Ha di sini memang muannatsah. Tadhkirah maka dibaca tadhkirah. Faman syaa dzakarah. Tidak boleh faman syaa dzakarah, akan mengganti makna. Karena dzakarahu bimakna huwa dia. Fi suhufim mukarramah. Wa kadzalika fi suhufim mukarramah maka dibaca dengan hak taknis. Dan di sini dalam keadaan semuanya muraqqaqah kecuali ra. Maka ra dibaca tafhim karena tidak al-imalah kubra di sini. Ala di imalah kubra meh idan ra mufakhamah.
Fi suhufim mukarro mufakhomah. Fi suhufim mukarrameh. Yala ikra'u. Fara huna intabih. Mada? Mufakhomah. Zakaroh mufakhomah. Tadkire muraqqaqah. Maka bedakan tadkire zakaroh fi suhufim mukarrameh. Roknya mufakhomah. Marfu'atim mutahhareh. Maka di sini ada dua ro. Ro yang pertama marfu. Maka ro sakinah muraqqaqah atau mufakhomah. Mar. Mufakhomah. Lima ada li'anna qablahu fathah. Kama Maryam marfu'ah. Walakin idza kana qablahu kasrah ka Fir'aun. Fir'aun roknya muraqqaqah. Beda. Fir'aun marfu'ah. Marfu'ah. Fir'aun mirsad. Mirsad. Maka mirsad dan Fir'aun roknya tarqiq. Adapun marfu'ah Maryam maka ro dalam keadaan mufakhomah. Marfu'atim mutahhareh. Di sini mutahhareh roknya muraqqaqah. Lima ada li'anna al-imalah al-kubra. Yalah naqra. Marfu'atim mutahhareh. Bi'aidi safareh. Maka di sini bi'ai madlin harokatan bi'aidi dan di matobi'i safareh dan safaroh dibaca dalam keadaan fathah oleh jumhur maka ro mufakhomah bi'aidi safaroh maka qiraah Hafs an Asim ro-nya mufakhomah safaroh namun qiraah dari Al-Kisai dibaca dalam keadaan tarqiq ro karena al-imalah al-kubra. Bi aidi safare kiramim barore. Begitupun barore. Ada 2 dan 3 ro. Pertama kiro. Maka dia aqwa dari semuanya. Karena dalam keadaan fathah dan mad. Kiro ro tafkhim. Baro tafkhim, re tarqiq. Maka 3 ro, 2 tafkhim, 1 tarqiq. Kiramin barareh. Dan di sini kiramin tanwin bertemu dengan ba, maka hukumnya menjadi apa? Menjadi iklab dari nun kepada mim. Kiramim dibaca mim, tidak kiramin. Kiramim barareh. Baro dalam keadaan fathah berarti tafkhim, re dalam keadaan muraqqaqah. Ayo kita baca. Kiramim barareh. Utilal insanu ma akfarah. Maka di sini dalam keadaan roknya mufakhomah akfaroh. Kenapa kok akfaroh mufakhomah? Maksudnya bagaimana? Tidak diimalah al-kubro menjadi tarqiq. Di sini ro mufakhomah karena tidak ada al-imalah as al-kubro. Tidak akfareh. Kenapa tidak dibaca akfareh? Tadi dibahas. Karena ha di sini domir, bukan ha ta'nis. Maka roknya mufakhomah semua sepakat. Qiraah jumhur dan al-Kisai di sini dibaca ro tafkhim. Ma akfaroh. Dan akfaroh kaf sakinah adalah hams. Seperti huruf-huruf hams yang mana definisinya adalah kaf ini
seperti fa, ha, sa, hu, syakhsun, sakata, sin, kaf, dan ta, dan fa, dan ha, dan sa, dan ha, dan sya, dan kho, dan sod. Jika disukunkan jaroyan an-nafs. Maknanya ada nafas yang keluar. Ak, faroh, ak, faroh. Maka awas, di saat antum membaca di sini, Qutilal insanu ma'ak faroh, maka harus dikeluarkan. Dan roknya tafkhim. Min ayyi syai'in khalaqah. Maka sama khalaqah tidak boleh imalah al-kubra. Dan di sini min ayyi dalam keadaan idhar, min ayyi idhar halki. Syai'in, awas di kalimat syai'in qiraah al-Kisai seperti jumhur. Apa itu? Dia mamdud syai, di mana alif lainah syai kemudian bertemu dengan hamzah syai'in, hanya dibaca 2 harokat syai'in. Namun di qiraah Wars an-Nafi' di sini mamdud syai'in dibaca al-isba. Maka dibaca dengan min ayyi syai'in. Ini qiraah Wars yang akan datang insyaallah. Adapun di sini hanya 2 harokat. Min ayyi syai'in khalaqah. Khalaqah tidak dibaca khalaqih karena ha domir. Tidak boleh. Ayo baca. Min ayyi syai'in khalaqah. Dan tanwin bertemu dengan kha idhar. Kapan di sini dibaca ikhfa? Qiraah siapa? Abu Ja'far, maka dibaca min ayyi syai'in ing khalaqa. Tanwin atau nun sakinah bertemu dengan kha, maka dia dalam keadaan ikhfa seperti yang kita baca tadi di surat Al-Fajr. Apa? Wa amanahum min khauf. Dibaca wa amanahum min khauf. Wa amanahumu min khauf, min khauf. Di sini juga syai'in khalaqah. Adapun qiraah Al-Kisai sama dengan jumhur dibaca idhar. Syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Maka di sini tidak ada ha at-ta'nis, dibaca faqaddarah karena ha domir. Dan ra faqaddarah dalam keadaan mufakhamah. Khalaqahu mufakhamah. Qaf mufakhamah. Dan juga nutfah mufakhamah. Maka banyak huruf tafkhim. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Qaf faqaddarah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Ayo dibaca. Khalaqahu faqaddarah. Tafkhim banyak. Khalaqahu faqaddarah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dan khalaqahu di sini ada madsilah meskipun tidak tawilah, jadi khalaqahu faqaddarah. Ra-nya dalam keadaan tafkhim. Summas sabila yassarah. Summas sabila yassarah. Maka di sini ra dalam keadaan tafkhim, roh semuanya seperti qaddarah. Maka ra dalam keadaan mufakhamah. Dan yang lainnya dibaca dalam keadaan flat
ataupun at-tarqiq. Tsummas sabila, alif lam di sini asyamsiyah, maka mim langsung masuk kepada sin. Tsummas sabila yassarah. Summa amatahu fa'aqbarah. Maka di sini pun sama, tidak dibaca akbareh tetapi akbaroh, idan ro mufakhomah. Wa kadzalika qaf fa'aqbaroh, qaf huna sakinah, maka harus dibaca qalqalah. Yalah kita baca summa sabila yassarah. Summa amatahu fa'aqbarah. Summa idza sya'a ansyarah. Maka idza matabi'i sya'a mad wajib, maka di sini hanya 4. Ansyarah ikhfa, nun sakinah bertemu dengan sya dan ra at-tafkhim. Maka di sini tidak ada huruf tafkhim kecuali ra. Summa idza sya'a ansyarah. Qra'u. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Maka di sini ma amarah mad jaiz munfasil, maka madhab dari Al-Kisai sama wasf, baik wajib ataupun jaiz, ma amarah dibaca 4. Dan di sini yaqdi qaf dalam keadaan sukun, qalqalah as-sughra yaqdi, yaqdi. Dan dha dalam keadaan juga mufakhomah, yaqdi, yaqdi ma amarah. Maka ra mufakhomah, dha mufakhomah, qaf mufakhomah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Qra'u. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka sama falyanzuril, yang zur, maka di sini dha dalam keadaan mufakhomah. Duril, ro muraqqaqah karena dia kasrah. Falyanzuril insanu ikhfa ila ta'a matobi'i mihi. Maka ha di sini asli kepada makanannya. Agar seluruh insan melihat kepada makanannya, maka tidak boleh dijadikan hak ta'nits, tidak boleh dibaca ila ta'amih. Tidak boleh karena di sini haknya hak asli sehingga ta'amih, ta'amih. Dan perhatian semua di sini akbarah, ansyarah, amarah, ta'amih, yassarah, faqaddarah, khalaqah, akfarah. Semuanya hak asli, bukan hak ta'nits, tidak boleh imalah, dan dibaca disukunkan dalam keadaan apa? Muhammad, dalam keadaan apa? Tanom, tal. Dalam keadaan apa? Sukun hak dibaca dalam keadaan indak ya Hudzaifah, dalam keadaan apa? Ewa dibaca tajwidnya dalam keadaan apa? Akfarah. Muraqqaqah, Masya Allah. Hak muraqqaqah. Di mana ada hak muraqqaqah? Apa ya, Qais? Hak akfarah, khalaqah. Wa anta min ain hak mufakhomah. Indak ya Abdurrahman, 4 orang dipukul nih.
Abdurrahman, ha apa di sini? Dibaca. Indak ya ucap. Akfarah, khalaqah, hams, ahsantum. Yang dari tadi baterainya hidup, faham. Pas kita baca akfarah, khalaqah, faqaddarah, angsyarah, maka semuanya dalam keadaan hams. Maka selesai dari pelajaran kita, maka di pelajaran ini alhamdulillah kita jelaskan dari segi i'rab dan dari segi bagaimana perbedaan ha at-ta'nis dengan ha domir, namun di akhir kalian tidak faham, kita membaca ha domir dalam keadaan hams. Faqaddarah, maka haknya dikeluarkan. Roh, fa'aqbarah, ma'amaroh, falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka mari kita baca sekarang tanpa dijeda. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarih kiramin barareh kiramin barareh. Selesai dari hak ta'nis. Ulangi lagi. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safareh kiramim barareh. Selesai dari hak ta'nis, maka awas sekarang semuanya ha ad-dhamir la budda hams. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa stabila yassarah summa amatahu fa'aqbarah summa idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah. Qafnya labud qalqalah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Alhamdulillah telah kita selesaikan kepada ayat ke-24. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.